الله ما شاء الله لا يأتي بالخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جمعنا وأكرمنا وأسمعنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إلى أن قال في هذا الحديث طيب ما شاء الله هذا الكتاب كتاب رياض الصالحين من أعظم الكتب في الحديث النبوي وفي السيرة النبوية، وكتب السيرة النبوية كلها عظيمة وكلها وصلت إلينا بسند متصل والحمد لله. من أعظم هذه الكتب هو كتاب الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن مرتزبة البخاري الجعفي، الذي ولد في 1995 للهجرة 195 للهجرة، وكان كتابه أصح الكتب بعد كتاب الله. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan salah satu kitab hadis sekaligus kitab sirah yang sangat mulia dan sangat agung. Dan juga ya, sirah atau sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini alhamdulillah sampai kepada kita semua dengan sanad yang muttasil, dengan sanad yang nyambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga di antara kitab hadis yang sangat mulia adalah kitab Imam Bukhari. Beliau mempunyai nama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, nama kitabnya Sahih Bukhari. Dan ini adalah kitab hadis peringkat nomor 1 daripada yang paling sahih. Jadi yang pertama Sahih Bukhari. كتب السيرة النبوية كثيرة جدا، ولكن من أشهرها الأمهات الست أو الكتب الستة، وهي كتاب صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن الإمام النسائي وسنن ابن ماجه. هذه تسمى الأمهات الست أو الكتب الستة في الحديث. Dan kitab hadis sirah atau sirah itu banyak, tapi yang paling inti atau disebut dengan ummahatul kutub itu ada 6 yang disebut oleh para ulama kutubus sittah, 6 kitab hadis. Itu apa saja? Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Imam Muslim, yang ketiga Sunan Nasa'i, Sunan Abi Dawud, Sunan Turmuzi, lalu yang ke Sunan Nasa'i, dan yang As-Sittah Ibnu Majah, yaitu Sunan Ibnu Majah. Jadi itu adalah 6 kutubus sittah, 6 kitab hadis yang sangat populer atau yang inti. ويضاف إليها أيضا من الكتب المهمة موطأ الإمام ابن مالك ومسند الإمام أحمد بن حنبل، ومنها أيضا من جاء من بعدهم وهو الإمام شرف الدين محمد بن يحيى النووي وصاحب كتاب رياض الصالحين. Dan begitu juga ditambah lagi dengan kitab Muwatta karya Imam Malik dan juga Musnad Imam Ahmad Imam Ibnu Hanbal. Lalu datang generasi setelahnya Imam Nawawi, beliau mengarang kitab Riyadhus Shalihin. وهنا سؤال: من أول من كتب في السنة النبوية؟ Dan di sini ada pertanyaan, siapa orang yang pertama kali menulis dalam hadis ini, Sunnah Nabawiyah? وصل إلينا أنه عروة بن الزبير الذي توفي في سنة 92 للهجرة هو أول من كتب في السنة النبوية. Ada yang mengatakan sebagian ulama yaitu yang pertama kali menulis pada hadis adalah Urwah bin Zubair. Nah, yang wafat pada tahun 92 Hijriyah. ثم جاء بعده أبان بن عثمان بن عفان. Kemudian datang 105 للهجرة. Kemudian yang setelahnya generasinya seseorang yang bernama Utsman bin Aban. Aban bin Utsman. وهذا أبان بن عثمان سكن في عدن في اليمن، ولا يزال مسجده موجود إلى اليوم. Dan Aban bin Utsman ini tinggalnya di Yaman, di kota Aden, dan masjidnya masih ada sampai sekarang. وتوفي 105 للهجرة. Dan wafat pada tahun 105 Hijriyah. ثم جاء من بعده التابعي الجليل وهب بن منبه
وتوفي في سنة 110 للهجرة. Dan kemudian generasi setelahnya yang menulis dalam hadis yaitu seorang tabi'in yang sangat mulia bernama Wahab bin Munabbi yang wafat pada tahun 110 Hijriyah. والرابع من أوائل الذين كتبوا هو الإمام محمد الزهري توفي 124 للهجرة. Dan kemudian di antara yang paling pertama menulis hadis adalah Imam Az-Zuhri. Jadi beliau adalah salah satu orang yang pertama kali menulis dalam Sunnah Nabawiyah. السيرة النبوية. Sirah An-Nabawiyah. طيب هذه مقدمة بسيطة ونذكر التاريخ لأنه مهم في علم الحديث أن نعرف متى خصوصا الوفاة. أما تاريخ الولادة فسبحان الله العلماء عندما ولدوا لم يكونوا علماء فلم يبحث الناس عن تاريخ ولادتهم ولكن عندما توفوا عرفوا الناس تاريخ وفاتهم حتى يحافظوا على السند المتصل ويعرفوا هل هذا الشخص قابل الشخص الذي قبله عاش في زمانه. فلذلك على طالب العلم أن يحافظ أو أن يحاول أن يحفظ تاريخ وفاة علماء الحديث. Jadi ini merupakan pendahuluan mukadimah yang sangat sederhana tentang sejarah ilmu hadis dan juga ilmu sirah nabawiyah. Dan juga seorang talibul ilm ini harus mengetahui kapan meninggalnya seorang ulama, tahunnya. Kenapa? Karena ketika pertama kali dilahirkan, seorang ulama tidak langsung ujug-ujug menjadi ulama, tapi mereka belajar dulu. Ya, maka dengan mengetahuinya kita tahun wafatnya ulama tersebut, kita mengetahui beliau ini bertemu dengan siapa saja, belajar dengan siapa saja, sezaman dengan siapa saja. Jadi sanadnya pun terjaga. فهناك موجود حديث نبوي وهناك موجود خصائص محمدية أو خصائص نبوية وشمائل محمدية وهذه الثلاثة تحت ماذا؟ تحت السيرة النبوية. السيرة هي بشكل عام إطار عام تحتها موجود الحديث النبوي وتحتها موجود الشمائل المحمدية والخصائص النبوية. Jadi dalam sejarah atau sirah nabawiyah itu singkat, yang dimana di bawahnya itu ada hadis nabawi, ada syama'il muhammadiyah, dan juga ada khasa'isnya, keistimewaan. والسيرة النبوية خصوصا في زماننا هذا وكما أسست هذه الجلسة لمدارسة ومجلس تقديم فقه السيرة النبوية. فطالب العلم خصوصا في هذا الزمان نحتاج إلى فقه، ليس سيرة فقط، فقه كيف نفهم السيرة النبوية من ولادة النبي إلى وفاته إلى عصر الخلفاء الراشدين وما بعدهم إلى زماننا هذا آخر الزمان إلى أن تقوم الساعة. فيحتاج الواقع ويحتاج هذا الزمن إلى فهم وفقه السيرة النبوية. Dan sirah ya, atau sejarah Nabi itu sangat penting, terutama diadakannya majelis ini agar kita mengetahui bagaimana sirah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW dari mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Begitu juga ya, bukan hanya sirahnya, tapi isi atau fikihnya, pemahaman dari sirah itu kita juga harus memahaminya. Yaitu dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad dimulai dari lahir sampai wafat, lalu khulafaur rasyidin, lalu orang-orang yang setelahnya dan sampai sekarang. Ya, karena sirah ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. ومن أعظم هذه الكتب المؤلفة في فقه السيرة هو كتاب فقه السيرة للإمام المجدد الله يرحمه الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، له كتاب اسمه فقه السيرة. Dan untuk memahami fikih sirah ini ada kitab yang dikarang oleh seseorang mujaddid, seorang ulama besar dari Syam, yaitu Syekh Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dengan judul kitabnya Fiqh Sirah, yang kita pelajari setiap malam Rabu sekarang ini. طيب ورجوعا إلى هذا الحديث وما رواه سيدنا أبو ذر وقد تقدمت ترجمته في هذا الحديث القدسي. والحديث القدسي هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي في نص الحديث قال الله تعالى، فيسمى حديث ولكن ليس حديث كحديث غيره، وإنما هو مرتبته عالية فيسمى حديث قدسي لقدسيته، والقدسية يعني العظمة والعلو والرفعة والشرف فيسمى قدسي. Dan kita kembali kepada pelajaran hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah yang profilnya mungkin sudah kita ketahui, dan ini adalah salah satu hadis qudsi.
Ya, hadis qudsi ini tidak seperti hadis-hadis yang lain. Kenapa dinamakan hadis qudsi? Ya, kalau kita ingin mengetahui hadis qudsi itu bagaimana, maka tadi beliau menjelaskan di situ pasti ada qala Allah Ta'ala, ya, qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala. Ya, maka kalau ada lafaz qala Allah Ta'ala itu sudah dipastikan hadis qudsi. Dan kenapa dinamakan hadis qudsi? Ya, karena qudsi yaitu azamah, kemuliaan, kesucian dan juga ketinggian hadis tersebut, maka dinamakanlah dengan hadis qudsi, sehingga dia tidak seperti hadis-hadis yang lain. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث القدسية. Dan ini merupakan salah satu hadis qudsi yang mulia di antara hadis qudsi yang lain. قال فيه في بدايته يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. يقول العلماء استنادا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الظلم هو ظلم الإنسان نفسه. Dan hadis ini diawali, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, aku mengharamkan kepada kalian berbuat zalim. Ya, dan zalim yang paling besar adalah seseorang hamba itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Hadis azlamul zalimin man zalama nafsah. Dalam hadis lain atau riwayat lain dikatakan min azlamil zalimin, di antara orang yang paling zalim ialah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Kaifa yadhlim nafsah? Nah, sekarang bagaimana orang itu zalim kepada dirinya sendiri? Allah Subhanahu wa taala khalaqa ar-ruh, thumma khalaqa al-jasad, thumma wada'a fi hadha al-jasad wa hadhihi ar-ruh nafs. An-nafs ghayr ar-ruh, wal-ruh ghayr al-jasad. Al-jasad huwa sharik al-insan, sharik lil-hayawan fi hadha al-jasad. ولكن عندما وضع الله فيه روح كان إنسان. ثم وضع فيه النفس، والنفس هذه أحيانا تكون مع الروح وأحيانا تكون مع الجسد، وكلما ترقت وتأدبت وتعلمت وتصفت وتنقت كانت في جانب الروح. والروح هو شيء عظيم شفاف جوهري كنهه رباني ونوراني. فالنفس إذا علمت كانت في جانب الروح، وإذا أهملها صاحبها ولم يعلمها ولم يربيها ولم ينقيها ولم يرقيها كانت في جانب الجسد، فكانت في جانب الجسد حيواني وفي جانب الروح رباني ونوراني. Dan Allah menciptakan jasad. Ya, begitu juga di dalam jasad ini ada yang namanya ruh. Ya, Allah menciptakan ruh, lalu menciptakan jasad, ditaruhlah ruh itu di dalam jasad. Dan di dalam ruh dan jasad itu ada namanya an-nafsu, yaitu jiwa, ya, jiwa seseorang. Ya, maka kalau untuk roh semuanya punya, ya, hewan juga punya roh, ya, dan juga yang lain-lain punya roh. Tapi untuk jiwa ini hanya dikhususkan kepada manusia. Setiap dia itu terdidik jiwanya, setiap kali jiwanya itu bersih, terhindar dari yang namanya penyakit hati, maka dia akan semakin menaik. Nah, inilah yang membedakan. Ya, adapun bagaimana tentang ruh, tadi beliau menyebutkan ya definisi daripada ruh itu ya, kalau bisa dibilang syafaf, itu sesuatu yang kasat mata, yang tidak bisa kita lihat bagaimana bentuknya. فإذا ترقت النفس كانت في جانب الروح وكان لها سر نوراني، وترقت في مراتب النفس السبعة التي سوف نذكرها. Dan setiap kali jiwa seseorang itu naik, ya maka dia pun akan bertambah mulia dan semakin naik akan, dan ada 7 tingkatannya yang akan kita sebutkan nanti. النفس الأولى هي النفس الأمارة. إن النفس لأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بعمل السوء، تسمى هذه المرتبة الأولى من مراتب النفس. Tingkatan yang pertama adalah nafsu atau jiwa yang ammarah bisu, selalu memerintahkan kita, mengajak kita untuk berbuat jelek. Jadi ini adalah tingkatan yang pertama. وثم وصاحب هذه النفس الأمارة هو في خطر، فإذا مات على هذه الحالة كان من العصاة ويخشى عليه بسوء الخاتمة، فيحاول الإنسان أن يجاهد نفسه. Ya, maka pada tingkatan ini seseorang itu ada di dalam bahaya, apalagi kalau dia tidak didik jiwanya itu dengan akhlak-akhlak, maka ditakutkan daripada dia ini meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka diharapkan bagi kita semua yang masih dalam level 1 ini untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu agar jiwa kita ini menjadi bersih.
يترقى إلى النفس الدرجة الثانية وهي النفس الأمارة اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذه النفس اللوامة إذا وقع صاحبها في الإثم وفي الذنب وفي المعصية وفي الخطأ يلوم نفسه ويحزن ويتوب ويستغفر، فكل ما أذنب استغفر ورجع وتاب وحزن وندم. Untuk level yang kedua, tingkatan yang kedua adalah an-nafsu atau jiwa yang al-lawamah, yang selalu menyalahkan. Jadi kalau dia itu berbuat dosa, berbuat maksiat, dia bertobat. Seperti itu terus, bermaksiat, bertobat, bermaksiat, bertobat. Dia sedih dengan tobatnya. Jadi dia terus-menerus menyalahkan dirinya daripada perbuatan maksiat tersebut. فيترقى الإنسان بعد أن يلوم نفسه كثيرا حتى يحافظ على شروط التوبة فينتقل إلى المرتبة التي بعدها وهي النفس المطمئنة تعمل الصالحات وتترك المعاصي بالطمأنينة والسكينة. Dan yang ketiga adalah an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Setelah apa? Setelah dia melewati bagian yang kedua tadi, periode yang kedua dengan taubatnya, dan dia tidak ingin mengulangi taubatnya lagi, maka dia akan mendapatkan tingkatan yang ketiga, yaitu jiwa yang tenang, yaitu mereka yang beribadah lalu mendapatkan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. ثم تكون المرتبة التي تليها وهي النفس الراضية التي ترضى عن الله وترضى في جميع شؤون حياتها، في السراء في الضراء، في ترك المعاصي، في عمل الطاعات، في الليل في النهار، تكون في مرتبة الرضا تسمى راضية. Kemudian level yang selanjutnya adalah an-nafsu ar-radiyah, yaitu jiwa yang ridho, yang rela, yang menerima, yang legowo. Ya, ketika seseorang itu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia selalu ridho, karena pada hakikatnya itu Allah yang memberikan. Ketika dia kaya, dia ridho. Ketika dia miskin, dia ridho. Pokoknya dalam keadaan apapun, dia selalu meridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم يترقى صاحب هذه النفس إلى أن تكون نفسه مرضية، ليس راضية فقط، مرضية يعني مرتبة أعلى منها، وهي رضاء الله سبحانه وتعالى على صاحب هذه النفس. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية، وهي في مرحلة الرضا. وأعظم من ذلك في الجنة تكون مرضية. يا أهل الجنة يكرمهم الله إني أرضى عليكم فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. وهذا أعظم نعيم يتلقاه أصحاب الجنة. Kemudian untuk level yang selanjutnya adalah an-nafsu al-mardiyah, yaitu jiwa yang diridhoi. Kalau yang sebelumnya itu yang meridhoi, tapi kalau yang selanjutnya itu dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayatnya beliau kutip tadi, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, wahai jiwa yang tenang, maka kembalilah ke Tuhan kamu dalam keadaan engkau mendapatkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah level yang paling tinggi setelah yang sebelum daripada yang keenam tadi, yang kelima. Nah, saja.